जरा सोचिए, आप एक झपकी लें और जब आंख खुले तो 100 साल गुजर चुके हों। आपके दोस्त, आपका परिवार सब बूढ़े हो चुके हैं और आपका शहर वो इतना बदल गया है कि आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे। कैसा महसूस होगा? तो सवाल यही है, क्या सच में किसी एक इंसान के लिए वक्त ठहर सकता है जबकि बाकी सारी दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहे? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके लिए जमाना 100 साल आगे बढ़ गया और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है, एक ऐसा मौजज़ा जो हमें टाइम के बारे में वक्त के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के पहले हिस्से का नाम है एक नबी का सवाल। ये कहानी है बनी इसराइल के एक बहुत ही अजीम नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की। एक ऐसा सवाल उन्होंने पूछा जो अपने आप में एक मौजज़ा बन गया। तो मंजर कुछ ऐसा है कि हजरत उज़ैर यरूशलेम शहर के खंडरों से गुजर रहे हैं। एक शहर जो कभी जिंदगी की चहल पहल से गूंजता था, वहां अब सिर्फ मौत की खौफनाक खामोशी पसरी हुई है। घर टूटे हुए हैं, छतें गिरी पड़ी हैं और हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। सोचिए कितना दिल दहला देने वाला नज़ारा होगा वो अपने गधे पर सवार हैं और उनके पास खाने के लिए क्या है? बस थोड़े से अंगूर और रोटी। वो इस पूरी वीरानी को, इस तबाही को देख रहे हैं और जाहिर है उनका दिल गम से भर जाता है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक शहर जो कभी जिंदगी से धड़कता था, आज एक मुर्दा बस्ती बन चुका था। और उसी तबाही को देखते हुए उनके जहन में एक सवाल आया। उन्होंने सोचा, अल्लाह इस शहर को इसकी मौत के बाद दोबारा जिंदगी कैसे देगा? अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो सवाल था ना, ये कोई शक वाला सवाल नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह की ताकत को अपनी आंखों से देखने की एक बहुत गहरी ख्वाहिश थी। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, 100 साल की नींद। देखिए, उनके सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं दिया जाना था। नहीं, जवाब मिलना था एक ऐसे तजुर्बे के जरिए जो वक्त की हदों से कहीं आगे था। अल्लाह चाहते थे कि उनके इस सवाल को आने वाली नस्लों के लिए, कयामत तक के लिए एक जिंदा मौजज़ा बना दिया जाए। और फिर बस पलक झपकने जितनी देर लगी होगी, अल्लाह का हुक्म हुआ और मौत उन पर तारी हो गई। अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर ली और उन्हीं वीरान खंडहरों के बीच वो मौत की एक गहरी नींद में सो गए। एक ऐसी नींद जो 100 साल तक चलनी थी। अब देखिए, उनके लिए तो जैसे वक्त ठहर गया था, लेकिन दुनिया नहीं रुकी। एक एक करके दिन, महीने, साल, पूरे 100 साल गुजर गए। इन 100 सालों में क्या क्या नहीं बदला। वो तबाह शहर फिर से आबाद हो गया। हजरत उज़ैर के अपने बच्चे बूढ़े हुए और दुनिया से चले भी गए। उनकी अगली नस्ल जवान हो गई और हजरत उज़ैर वो वैसे ही मौत की नींद में थे। और यहीं पर अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा देखने को मिलता है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग हकीकतें। एक तरफ हजरत उज़ैर का जिस्म और उनका खाना जो 100 साल के बाद भी बिल्कुल ताज़ा था, अंगूर का रस तक खराब नहीं हुआ, और दूसरी तरफ उनका गधा था जिसका गोश्त पूरी तरह गल चुका था और वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया था। सोचिए, एक ही जगह, एक ही वक्त, पर असर बिल्कुल जुदा। तो अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, एक मौजज़ाती बेदारी, यानी एक ऐसा जागना जो खुद एक चमत्कार था। अल्लाह के हुक्म से पूरे 100 साल बाद की एक सुबह। और जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्हें कैसा लगा होगा? उन्हें लगा जैसे बस एक छोटी सी झपकी ली हो। तभी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके पास आया और उनसे पूछा, कितनी देर सोए होगे? उन्होंने जवाब दिया, शायद 1 दिन या शायद उससे भी कम। तब उस फरिश्ते ने वो सच बताया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने कहा, नहीं, तुम यहाँ 1-2 दिन नहीं, पूरे 100 साल से थे। अब जाहिर है इस बात पर यकीन कैसे होता? तो अपनी बात साबित करने के लिए फरिश्ते ने उन्हें पहली निशानी दिखाई, उनका खाना। जरा सोचकर देखिए, 100 साल से खुले में रखा खाना, वो अंगूर का रस, वो बिल्कुल ताज़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी तैयार किया गया हो। और फिर फरिश्ते ने कहा, अब अपने गधे की तरफ देखो और अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा अपनी आंखों से देखो। और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था।
سب سے پہلے اللہ کے حکم سے وہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھی وہ آپس میں جڑنے لگیں اور ایک پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اس ڈھانچے پر گوشت اور کھال آنے لگی اور آخر میں اللہ نے اس میں دوبارہ جان ڈال دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیوں کا ڈھیر ایک زندہ جاگتا گدھا بن گیا اور زور سے رینکنے لگا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مرے ہوئے جانور کو زندہ ہوتے دیکھ کر حضرت عزیر کا دل یقین کی روشنی سے بھر گیا، اور تب انہوں نے کہا، اب میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ سوال جو انہوں نے 100 سال پہلے پوچھا تھا، اس کا جواب انہیں مل چکا تھا۔ اب کہانی کا آخری حصہ، نبی کی واپسی۔ اس نئے یقین کے ساتھ وہ اپنے اسی گدھے پر سوار ہوئے اور واپس اپنے شہر کی طرف چل پڑے۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس دنیا کو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ دنیا اب تھی ہی نہیں۔ شہر کی سڑکیں، گھر، لوگ، سب کچھ بدل چکا تھا۔ انہیں ایک بھی چہرہ جانا پہچانا نہیں لگا۔ وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی شہر میں ایک اجنبی بن کر رہ گئے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے آخرکار وہ اپنے پرانے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ وہاں ان کی ملاقات 120 سال کی بزرگ عورت سے ہوئی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں، چل پھر نہیں سکتی تھیں، اور جانتے ہیں وہ کون تھیں؟ 100 سال پہلے وہ انہی کے گھر میں ایک 20 سال کی خادمہ تھیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ عزیر ہیں تو اس عورت نے پہچان کا ثبوت مانگا۔ تب حضرت عزیر نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ عورت فوراً ٹھیک ہو گئیں، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئیں۔ وہ عورت انہیں پہچان گئی اور لوگوں کے بیچ لے گئی۔ وہاں ان کا اپنا بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ اب بس اس منظر کو تصور کیجئے، ایک طرف 118 سال کا بوڑھا بیٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہے اس کا باپ جو اب بھی ایک 40 سال کا نوجوان ہے، مطلب ایک باپ جو اپنے بیٹے سے 78 سال چھوٹا دکھ رہا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، تو پھر آخری ثبوت سامنے آئے۔ پہلا ثبوت، ان کے کندھوں کے بیچ ایک خاص پیدائشی نشان تھا جسے صرف ان کے بیٹے نے پہچانا۔ اور دوسرا اور سب سے بڑا ثبوت، انہوں نے زبانی پوری کی پوری تورات سنا دی، وہ تورات جو 100 سال پہلے ہوئے حملے میں جل چکی تھی اور کسی کو یاد نہیں تھی۔ اس کے بعد کسی کو کوئی شک باقی نہیں رہا۔ تو دیکھیے، حضرت عزیر کی یہ کہانی صرف ایک معجزہ یا چمتکار نہیں ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت اور حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ کتنی لمیٹڈ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، چاہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہو یا وقت کی رفتار کو ہی موڑ دینا ہو۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ اگر ایک انسان کے لیے وقت رک سکتا ہے اور وہ 100 سال بعد دوبارہ جی سکتا ہے، تو پھر ہماری اپنی زندگی میں ناممکن یا امپاسبل کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔